Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ke dalam hati kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahibul majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah berada di luar daripada bulan Rabiul Awal, dan baru saja kita berpisah dengan bulan tersebut, bulan kelahiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan pesan oleh Rabiul Awal bagaimana agar kita selalu bersama dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti seorang cinta kepada Rasulullah, di antaranya selain daripada berkumpul dengan orang soleh, mencontoh kepada akhlak-akhlaknya baginda Nabi Muhammad, dan pun juga mengikuti kepada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani, beliau mengatakan dan sebahagian daripada makna hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Sebahagian daripada maknanya ialah bagaimana seseorang tersebut memikirkan tentang makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya seseorang tersebut memikirkan tentang dirinya, bagaimana ia menghubungkan dirinya tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan baginda Rasulullah, maka menghubungkan dirinya dengan baginda Rasulullah yaitu dengan dua hal. Satu pertama ialah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal boleh berakhir, tetapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berakhir. Maka lantas dalam hal mengikut sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kita lalai. Seringkali kita lalai, padahal sunnahnya baginda Rasulullah ada di hadapan kita. Sunnahnya baginda Rasulullah ada di pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari. Contohnya saja seperti halnya kita masuk ke dalam WC, maka di situ terdapat adabnya baginda Rasulullah, sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulun takuni lawan pian seberataan, apa sunnahnya baginda Rasulullah ketika masuk ke dalam WC? Pakai batis kanan, batis kiri. Keluar dari WC pakai batis kanan, masuk ke dalam rumah pakai batis, keluar dari rumah pakai batis kiri. Ini sunnahnya baginda Rasulullah, dan setiap hari kegiatan ini selalu kita kerjakan. Kira-kira kadada nang sanggup dalam sehari itu kada masuk ke dalam WC? Kira-kira adakah nang sanggup? Ada. Maka kalau kita mengqadha hajat kita masuk ke dalam WC, namun dengan adabnya baginda Rasulullah, dengan sunnahnya baginda Rasulullah, maka terhubung hati kita dengan baginda Nabi Muhammad, terhubung diri kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat permintaan kita, menghubungkan diri kita dengan baginda Rasulullah, menguatkan cinta kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan dengan orang yang saleh,
adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan orang yang saleh sehingga beliau menghubungkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun kada bapander di hadapan pian ini kecuali hanya imtisalul amar, menjunjung perintah dari beliau. Minta rela, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نشكر رئيس المجلس والقائمين على هذا المجلس المبارك باستقبالهم لنا. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul majlis, guru kita, Guru Busiri, dan juga seluruh para panitia dan seluruh para hadirin yang telah menyambut kami dengan baik sebaik-baiknya. Nasallallahu ta'ala an ya'tihum as-sahha wal 'afiyah wa yutawwil fi a'marihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kita semua akan umur yang panjang di dalam keadaan sehat dan afiat. Alhamdulillah alladhi ahdarna wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak wa fi hadzal makan al-mubarak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh berkah ini. Nadhkurullah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersama-sama bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewat di suatu kebun surga maka hendaklah kalian mampir. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Dikatakan para sahabat, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Faqala hilaqad dzikr. Rasulullah menjawab, yaitu adalah majlis zikir. ولا شك أن نحن الآن في روضة من رياض الجنة. Maka tidak diragukan lagi kita saat ini berada di dalam salah satu kebun surga Allah. بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. Karena yang seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن الله قد زكى هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membersihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Di dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifatkan akan nabinya, tidaklah beliau mengatakan dengan sesuatu kata melainkan itu semua murni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. وزكى سبحانه وتعالى بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى. Dan juga bahkan pandangan Rasulullah SAW Allah Ta'ala bersihkan, Allah Ta'ala sucikan, seperti mana di dalam firman-Nya, yang mana mata yang tidak memandang kepada sesuatu yang tidak baik. وزكى سبحانه وتعالى فؤاده وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. Dan juga Allah Ta'ala membersihkan dengan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya bahwa tidaklah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membersihkan akan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan dengan apa yang dia lihat. وشرح الله سبحانه وتعالى صدره وقال ألم نشرح لك صدرك. Dan juga Allah Ta'ala sudah membersihkan akan hatinya dengan firman-Nya, yaitu telah kami bersihkan akan hati. ورفع الله تعالى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat selalu akan sebutannya seperti mana yang dijelaskan di dalam firman-Nya, yaitu adalah sungguh telah kami angkat akan sebutannya. ما يذكر الله إلا والنبي معه. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disebut melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersama. ولا يصح إسلام إنسان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Bahkan tidaklah sah Islam seseorang melainkan ketika dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولا يصح
صلاة الإنسان حتى يسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. Dan juga tidaklah sah salat seseorang sampai dia mengucapkan akan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل لا يصح الصلاة حتى يخاطبه بكاف الخطاب ويقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Bahkan juga tidaklah sah salat seseorang sampai dia menggunakan kaf khitab langsung mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. لأن الإنسان قالوا لا يخاطب بكاف الخطاب إلا إنسان حاضر، فهو عليه الصلاة والسلام حاضر يسمع من يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. Seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tidaklah seseorang mengkhitab kepada seseorang melainkan orang itu ada di hadapannya. Maka ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka, bahwa tandanya apa? Kita mengkhitab Rasulullah yang ada di hadapan kita. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hambaku, seorang mukmin memberikan salam kepadaku melainkan Allah taala kembalikan ruhku untuk menjawab akan salamnya. فالصالحين الأولياء المتعلقين بالنبي لا شك أنهم يسمعون سلام النبي عليهم. Maka orang-orang saleh yang mana hati mereka selalu berhubung dengan Nabi Muhammad SAW, pasti mereka mendengar dengan jawaban salam Nabi Muhammad SAW kepada mereka. حتى قال الإمام الحداد لما وقف وزار النبي عليه الصلاة والسلام، bahkan dikatakan oleh Al-Imam Haddad ketika beliau ziarah di hadapan kubur Rasulullah SAW, قال وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر. Beliau mengatakan di dalam bait syairnya, ketika beliau berada di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang paling bagus diberikan akan salam karena sosok itu tidak ada samaannya. قال فرد علينا وهو حي وحاضر فشرف من حي كريم وحاضر. Dan Rasulullah pun akan selalu menjawab akan salam kita karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadanya akan ruhnya, dan itu adalah sebaik-baik jawaban. وكان واحد من الصالحين في حضرموت إذا صلى وسلم على النبي يسمع الرد ويقول له النبي وعليك السلام يا شيخ. Bahkan salah seorang daripada ulama kami yang berada di kota Hadramaut, guru-guru di sana, mereka ada salah seorang dari mereka ketika mengatakan akan salam kepada Rasulullah SAW di waktu sembahyangnya, maka mereka mendengar dengan jawaban Rasulullah SAW, waalaikumsalam ya Syekh. لأن الله تعالى قد عظم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan sangat besar kepada ini Nabi Muhammad SAW. بل زكاه سبحانه وتعالى وقال إنك لعلى خلق عظيم. Bahkan Allah Taala pun juga membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, engkau adalah orang yang paling tinggi akan akhlak. فكيف نتعلق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ Maka perlu kita fikirkan bagaimana cara kita selalu berhubung dengan Nabi Muhammad, ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. dan bagaimana cara kita agar bisa selalu berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. وأن نقرأ سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah kita baca akan sejarahnya dan perjalanan kehidupannya. كذلك أحضرنا الله تعالى أن نقرأ سيرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. Dan alhamdulillah juga di sini kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama untuk mengingat akan sejarah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. وهذه المرأة هي أول مرأة أسلمت من الرجال ومن النساء عليها السلام. Ini perempuan adalah sosok yang pertama-tama orang yang masuk ke dalam Islam, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari seluruh manusia, yaitu adalah ini perempuan. فكانت السيدة خديجة قبل الإسلام تسمى بالعفيفة والطاهرة.
Dan adapun Sayyidah Khadijah, beliau sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau pun mendapatkan akan gelar dengan al-afifah, artinya orang yang menjaga diri daripada hal yang tidak baik, dan juga at-tahirah, orang yang suci. وكانت من وجهاء قريش لها وجاهة عظيمة. Dan beliau pun juga memiliki kemuliaan di kaum Quraisy, artinya orang semuanya memuliakan, menghormatinya. وكانت صاحبة مال. Dan terkenal beliau orang yang kaya raya. فلما سمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام إنه الأمين، maka ketika beliau mendengar bahwa ada seorang laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW, sosok yang penuh dengan amanah, فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب مع غلامها ميسرة إلى الشام للتجارة. maka beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk pergi bersama pembantunya, yaitu adalah Maisarah, ke negeri Syam untuk menjual akan dagangannya. فشاور عمه عليه الصلاة والسلام. Kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan paman-pamannya. فقال له عمه هذا الرزق ساقه الله إليك يا محمد. Lalu pamannya pun memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. فلما ذهب النبي مع ميسرة إلى الشام، ketika Rasulullah berangkat ke negeri Syam bersama Maisarah, ثم عاد من الشام بتجارة رابحة. dan beliau pun kembali dari negeri Syam dengan untung yang sangatlah banyak. في أثناء وصوله إلى الشام قعد عليه الصلاة والسلام، كانت تظلله الغمامة وقعد تحت شجر. Di perjalanan beliau ke negeri Syam itu selalu dinaungi akan awan, dan juga beliau duduk di bawah satu pohon. فهذا ميسرة رأى عجائب في النبي عليه الصلاة والسلام. Dan Maisarah pun juga menyaksikan bagaimana keajaiban yang terjadi di dalam diri Nabi Muhammad. رأى الغمامة تظله عليه الصلاة والسلام. Di antaranya awan yang menaungi beliau. فلما قعد تحت الشجرة جاءه الراهب وقال إن هذه الشجرة لا يقعد تحتها إلا نبي. Dan ketika beliau duduk di bawah satu pohon, datang satu pendeta memberitahu kepada Maisarah bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini melainkan orang itu adalah seorang nabi. ورأى ميسرة من النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأمانة. Dan juga Maisarah menyaksikan bagaimana di dalam diri Nabi SAW akan tingginya akhlak beliau dan adab beliau. فلما عادوا من الشام إلى مكة المكرمة، ketika mereka balik dari kota Syam ke negeri Makkah, ذهب ميسرة يخبر السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها بما رأى في النبي عليه الصلاة والسلام. Bersegeralah Maisarah untuk memberitahu akan Sayyidah Khadijah dengan apa yang dia saksikan daripada mukjizat atau kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. بل تعجبت خديجة من الأموال والربح الذي عاد به النبي عليه الصلاة والسلام. Bahkan Sayyidah Khadijah beliau kagum dengan melihat bagaimana ujungan yang Rasulullah SAW bawa daripada dagangan yang beliau jual di kota Syam. فذهبت السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها. Lalu Sayyidah Khadijah pun berangkat menuju kepada Waraqah bin Naufal. Ini adalah paman dari Sayyidah Khadijah, وهو عنده علم من العلوم. Yang mana dikenal Waraqah bin Naufal ini memiliki ilmu yang pengetahuan yang luas. وكان كبيرا في السن. Dan beliau orang yang tua. فأخبرته بما رأى ميسرة في النبي عليه الصلاة والسلام. Lalu Sayyidah Khadijah beliau memberitahu akan Waraqah bin Naufal dengan apa yang terjadi dengan cerita dari Maisarah. فقال لها إن هذا نبي آخر الأمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. Lalu Waraqah bin Naufal memberitahu kepada Sayyidah Khadijah bahwa ini adalah sosok Nabi yang diutus di akhir zaman yang bernama Muhammad.
ثم تقدمت لزواج النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian Sayyidah Khadijah mengajukan dirinya kepada Nabi SAW untuk menikah. فشاور عمه صلى الله عليه وسلم إنه كان يتيم. Lalu Rasulullah bermusyawarah dengan pamannya karena beliau adalah seorang yang yatim. وكان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. Waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. وقد تزوجت باثنان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. Adapun Sayyidah Khadijah itu sudah pernah kawin 2 kali sebelum Rasulullah. فوافق النبي على الزواج. Lalu Rasulullah pun setuju. فتزوج بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Maka kawinlah beliau dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. فلما بلغ 40 سنة عليه الصلاة والسلام. Maka ketika Rasulullah sampai berumur 40 tahun, بل قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء يتعبد. bahkan dari sebelum beliau dilantik sebagai nabi, beliau selalu beribadah di Goa Hira. وكانت تعطيه الزاد والأكل والطعام عليها رضوان الله. Dan Sayyidah Khadijah selalu membawakan akan makanan kepada Rasulullah SAW. فلما بلغ 40 سنة صلى الله عليه وسلم. Maka ketika sampai Rasulullah berumur 40 tahun, نزل عليه جبريل عليه السلام. lalu turunlah Jibril alaihi salam. القصة فقال له اقرأ 3 مرات ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Lalulah di situ terjadi cerita yang awal wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan perantara Malaikat Jibril alaihissalam dengan ayat yang pertama yaitu adalah Iqra, baca olehmu, lalu terus sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. فعاد النبي خائفا عليه الصلاة والسلام إلى دار السيدة خديجة. Maka dengan kejadian seperti itu Rasulullah SAW ketika kembali ke rumah Sayyidah Khadijah dalam keadaan takut. فأخبرها بما رأى. Lalu Rasulullah memberitahu kepada Sayyidah Khadijah dengan apa yang dia lihat. وقالت له إن الله لا يخزيك يا محمد. Lalu Sayyidah Khadijah menjawab bahwa ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan menghinakanmu. إنك لتصل الرحم. Karena engkau sudah menyambung akan silaturahim, وتكرم الضيف. engkau memuliakan akan tamu, وتعين على دوائب الدهر. dan engkau selalu menolong orang-orang yang kesusahan. والله لا يخزيك يا محمد الله سبحانه وتعالى. Demi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak bakalan menghinakanmu. ثم قال زملوني زملوني أي غطوني. Lalu Rasulullah pun mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. وقال دثروني دثروني يا أيها المدثر قم فأنذر. Dan juga Rasulullah mengatakan selimuti aku, selimuti aku. فذهب النبي والسيدة خديجة إلى عند ورقة بن نوفل ابن عمها. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah pun juga kembali mendatangi akan Waraqah bin Nawfal. فأخبروه بما رأى رسول الله في الغار. Lalu Sayyidah Khadijah memberitahu dengan Waraqah bin Nawfal dengan apa yang terjadi terhadap Nabi SAW di dalam Gua Hira. فقال ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. Ini adalah namus yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. وإنك نبي هذه الأمة. Bahwa ketahui beliau adalah nabi ini umat. فقال له لو كنت شابا لكنت مدافعا عنك يا رسول الله عندما يخرجوك أهل مكة. Lalu Waraqah bin Nawfal mengatakan, kalau seandainya aku masih muda maka aku akan ikut membelamu wahai Nabi Muhammad ketika orang-orang memusuhimu. فقال النبي وهل أهل مكة بيخرجون؟ Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang-orang Mekah akan mengeluarkan kami? فقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت إلا أوذي وأخرج من بلاد. Karena tidak ada seseorang yang diberikan pangkat sepertimu melainkan
dia akan mendapatkan penghinaan dan cobaan sampai dikeluarkan oleh orang-orang negaranya. فعاد النبي والسيدة خديجة إلى بيته. Kemudian mereka berdua pun kembali ke rumah mereka. والعلماء يقولوا أول بيت في الإسلام هو بيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Dikatakan oleh para ulama, pertama rumah yang dimasuki akan Islam yaitu rumahnya Sayyidah Khadijah. وأول من آمن به من الرجال والنساء هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Dan orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dan perempuan yaitu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. فكانت تصبر النبي على الدعوة عليه الصلاة والسلام. Beliau selalu mensabarkan Nabi SAW di dalam susah payahnya berdakwah. وتعين عليه الصلاة والسلام. Dan selalu membantu akan Rasulullah. بل هي الذي أبذلت أموالها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Bahkan beliaulah orang yang mengorbankan akan hartanya untuk membantu Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. استمرت سنوات كثيرة وهي تخدم النبي عليه الصلاة والسلام. Berlalu tahun-tahun yang panjang beliau selalu bersama Rasulullah SAW membantu. ولم يتزوج النبي عليها حتى ماتت. Dan Rasulullah tidak pernah memadukan Sayyidah Khadijah sampai beliau meninggal. حتى لما حصر النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب 3 سنوات ذهبت سيدة خديجة بوجاهتها ومالها وقعدت مع النبي في الشعب. Bahkan sampai di waktu Rasulullah SAW diboikot oleh keluarga beliau di suatu lereng gunung yang mana dan Sayyidah Khadijah waktu itu mengeluarkan semua hartanya. Beliau mau meninggalkan akan keluarganya untuk ikut bersama Rasulullah SAW. وجاء في الحديث في البخاري إنها جاءت للنبي بالطعام. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau Sayyidah Khadijah selalu datang kepada Rasulullah dengan membawa makanan. فنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. Maka datang Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. فقال له إن الله يقرئك السلام أن تسلم على خديجة من الله ومني. Lalu Jibril alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam, maka beritahulah kepada Sayyidah Khadijah bahwa Allah ta'ala kirim salam. تسلم على هذه الصابرة والمجاهدة والمضافرة. Beri salamlah kepada perempuan ini, perempuan yang sangat sabar dan perempuan yang mendapatkan keberuntungan. وأن تبشرها بقصر في الجنة لا سقف فيه ولا نصب. Dan beritahu bahwa Allah Ta'ala sudah menyediakan beliau di surga akan istana yang mana di situ tidak ada lagi kelelahan dan kesusahan. قالوا العلماء لا سخف فيه ولا نصب إنها لم تزعل النبي ولم تسخف النبي ولم تؤذي النبي أبدا عليه الصلاة والسلام. Kenapa? Jadi para ulama menjelaskan bahwa dengan perkataan Jibril bahwa yang mana di dalam istana itu tidak ada lagi sakhaf wala ta'ab, yaitu karena Sayyidah Khadijah beliau adalah sosok yang tidak pernah menguyuhkan Rasulullah dan tidak pernah menyusahkan Rasulullah, bahkan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah. Maka beliau mendapatkan hal sebaliknya seperti itu, istana yang mana di dalamnya mendapatkan ketenangan. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يجازي السيدة خديجة لما قامت به مع النبي عليه الصلاة والسلام. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan yang pantas kepada Sayyidah Khadijah dengan apa yang beliau korbankan, beliau laksanakan untuk Rasulullah. وأن يبشرها بهذا القصر حتى تفرح. Dan Allah Ta'ala ingin memberitahu bahwa Sayyidah Khadijah sudah disediakan dengan istana ini agar beliau senang, ويطمئن قلبها وعادها في الدنيا. agar menenangkan hati Sayyidah Khadijah ketika beliau masih berada di dunia. أما في الآخرة لها نعيم أبدي سرمدي. Adapun ketika sudah beliau berpindah kepada akhirat, pasti beliau mendapatkan akan kenikmatan semuanya dalam keadaan tenang selama-lamanya. عليها رضوان الله تعالى. Untuk beliaulah akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وبعد الحصار
3 سنوات على النبي عليه الصلاة والسلام بأيام قليلة مرضت السيدة خديجة وماتت عليها رضوان الله. Setelah keluarnya mereka dari baikotan orang-orang keluarga beliau dari kaum Quraisy, selama 3 tahun, setelah beberapa hari mereka keluar, lalulah Sayyidah Khadijah ditimpa dengan penyakit. مات أبو طالب عم النبي وبعده بأيام قليلة قلنا 3 أيام فماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Setelah 3 hari Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia, kemudian paman beliau. فسمي هذا العام بعام الحزن. Maka dinamakan di tahun itu adalah tahun kesedihan. توفي عمه الذي كان يدافع عنه. Karena di tahun itu juga, di hari itu juga meninggalnya akan paman beliau Sayyidina Abu Talib, karena beliau tahu bahwa Abu Talib ini adalah sosok yang selalu membela beliau, selalu melindungi beliau. وتوفي الزوجة الذي كانت تناصره عليه الصلاة والسلام وتخفف عنه الأحزان. Dan istri beliau juga meninggal dunia, yang mana beliau tahu bahwa istri beliau lah orang yang selalu membantu beliau di dalam dengan hartanya dan juga kasih sayangnya kepada Rasul. فحزن النبي عليها حزنا شديدا. Maka di waktu itulah Rasulullah bersedih dengan bersengatan sedih. وخلفت له الأولاد والبنات عليه الصلاة والسلام. Dan Sayyidah Khadijah meninggalkan akan anak-anak beliau untuk Rasul. خلفت له 4 من البنات فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. Dan beliau melahirkan untuk Rasulullah akan anak perempuan ada 4 orang, yaitu Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Sayyidatuna Fatimah. وكلهم الأولاد من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. Semua anak Nabi SAW itu dari Sayyidah Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim. Ini dari Mariatul Qibtiyah. القاسم وعبد الله. Qasim wa Abdullah. وأما إبراهيم فمن الجارية ماريا القبطية عليها رضوان الله تعالى. Adapun Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah, hamba sahayanya Rasulullah SAW. فلم يتزوج عليها النبي حتى ماتت عليه الصلاة والسلام. Rasulullah tidak pernah memadukan Sayyidah Khadijah sampai beliau meninggal dunia. وهي من أفضل نساء الدنيا. Dan beliau adalah paling afdal perempuan di dunia ini. عليها رضوان الله تعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai beliau. رزقنا الله وإياكم محبتها. Semoga Allah taala berikan kita akan kecintaan kepada beliau. توفيت وعمرها 65 سنة. Beliau meninggal di umur beliau 65 tahun. فكان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها. Dan Rasulullah sering mengingat atau menyebut akan nama beliau setelah beliau meninggal. فتقول له عائشة يا رسول الله لماذا تذكر هذه العجوز لقد أبدلك الله خيرا منها. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, kenapa engkau ya Rasulullah selalu mengingat atau menyebut nama orang tua ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan dengan perempuan yang lebih baik. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. Rasulullah menjawab, demi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak bakalan pernah menggantikan perempuan yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. لقد آمنت بي. Karena dia sudah beriman kepadaku, وناصرتني. sudah membantuku, وأفدتني بمالها ونفسها. dan sudah mengorbankan akan hartanya dan dirinya. وأعطاني الله منها الأولاد والبنات. Dan Allah taala berikan aku anak darinya. فوالله ما أبدلني الله خيرا منها. Maka demi Allah, Allah taala tidak bakal menggantikan perempuan yang lebih baik daripadanya. فكان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها. Karena maka dari itulah Rasulullah sering menyebut atau mengingat akan Sayyidah Khadijah. ويحسن إلى صحيباتها ويقول هؤلاء صحيبات خديجة ويحسن إليهم عليه الصلاة والسلام. Bahkan Rasulullah juga menyambung akan silaturahim dengan seluruh teman-teman para Sayyidah Khadijah. Apabila beliau mengetahui bahwa ada teman Sayyidah Khadijah, beliau akan selalu menyambung akan hubungan. وهي جابت السيدة فاطمة الزهراء.
Dan Sayyidah Khadijah lah yang melahirkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. وهي سبب في أهل البيت السيدة خديجة. Jadi apa? Beliaulah menjadi sebab bahwa adanya ahlu bait Nabi. فاطمة الزهراء زوجها سيدنا علي الذي تربى في بيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra beliau nikah kawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. ثم جاء الحسن والحسين. Kemudian melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. إذن أمهم هي السيدة خديجة. Berarti dari itu kita bisa mengetahui ibu mereka adalah Sayyidah Khadijah. وأبو أمهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. Adapun ayah mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن الحمد لله نقرأ سيرتها. Dan kita alhamdulillah bisa bersama-sama membaca sejarah beliau. وخاصة في اليمن نقراها في ليلة 11 مثل هذه الليلة المباركة. Khususan di Yaman juga kami membaca akan manaqib Sayyidah Khadijah sama seperti ini, yaitu di malam 11 bulan Hijriah. وخاصة عندنا في اليمن في دوعان الحبيب أحمد بن محمد المحضار. Khususan di terlebih-lebih di tempat Dau'an, itu salah satu kampung yang ada di kota Hadramaut. Di situ di setiap malam 11 bulan Hijriah, Al Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar beliau selalu mengadakan juga yang disebut dengan Ihda Asyariyah. الذي ولده موجود عندكم في جاوة الحبيب محمد بن أحمد المحضار. Yang mana anak beliau itu berkubur di Indonesia, yaitu adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. له قصائد كثيرة في السيدة خديجة. Beliau mengarang akan qasidah-qasidah yang banyak berkaitan dengan Sayyidah Khadijah. وله تعلق قوي بالسيدة خديجة. Bahkan beliau terkenal dengan orang yang paling cinta dengan Sayyidah Khadijah. حتى يقول بالسيدة الطاهرة خديجة هي التي تأتي إلى الجويرة. Bahkan disebutkan bahwa dengan berkat Sayyidah Khadijah yang suci datanglah beliau ke Guwairah. فكان يشاهدها ويكلمها عليه رحمة الله. Karena sering bahwa Al Habib Muhammad ini selalu berbicara dengan Sayyidah Khadijah. ولو تعلق قوي بهذه السيدة المباركة. Beliau sangatlah cinta kepada Sayyidah Khadijah. وخاصة في شهر صفر يكون حول كبير في حضرموت للسيدة خديجة ليلة 11 من الشهر. Khususan di bulan terlebih-lebih di bulan Safar di tanggal 11 itu di kota Guwairah, yaitu salah satu kota yang ada di Dau'an, diadakan haul besar-besaran akan Sayyidah Khadijah. لأن اليوم اللي توفت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. Karena di hari itulah diwafatkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. ودفنها النبي بالحجون بالمعلى. Dan Nabi SAW menguburkan beliau di Hajun di Ma'na. والقبر حقها معروف، الذي يذهب إلى مكة ويدخل الحرم يأتي إليها ويزورها عليها رحمة الله تعالى. Kuburan beliau terkenal, semuanya tahu apabila orang yang ziarah ke Mekah pasti mereka ziarah ke kubur Rasul, ke kubur Sayyidah Khadijah. بخلاف قبور زوجات النبي في المدينة، ربما الإنسان إذا دخل إلى البقيع لا يعرفها، لكن قبر السيدة خديجة معروف. Berbeda dengan pekuburan para istri Nabi SAW yang ada di Baqi. Bagi orang yang ziarah ke Baqi itu belum tentu mereka bisa mengenal akan kubur istri Nabi SAW. رزقنا الله وإياكم محبتها. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita akan cinta kepada Sayyidah Khadijah, والتعلق بهذه السيدة المباركة الشريفة. dan kita bisa selalu berta'alluq kepada ini perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah, وبالسيدة فاطمة الزهراء. dan juga dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. الذي جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة يقول المنادي غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Karena beliau sosok yang mana ketika nanti di hari akhirat para malaikat mengumumkan kepada semua orang yang berada di padang mahsyar, hendaklah kalian menutup mata kalian dan menundukkan kepala kalian, karena saat ini sebentar lagi akan melewat di tempat kalian adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama rombongannya. Alhamdulillah alladhi ahdarna wa iyyakum fi dhikrihim.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita bersama-sama di tempat yang kita bisa mengingat akan sebutannya. وذكر أخبارهم. Kita bisa mengingat akan kabar-kabarnya. وذكر سيرتهم. Dan kita bisa mengingat akan sejarahnya. فهذه المجالس مجالس الذكر جاء في الحديث إذا آخر المجلس ينادي منادي ويقول أن قوموا مغفورا لكم. Karena ini adalah majelis zikir seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang di akhir itu, bahwa malaikat mengatakan bangunlah kalian dari tempat kalian dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah. وفي بعض الرواية أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Disebutkan di riwayat yang lain bahwa dikatakan bangunlah kalian dari tempat kalian dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala rubah segala kejahatan kalian menjadi kebaikan. فنسأل الله تعالى العفو والعافية. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan kemaafan dan keafiatan. أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما. Allah taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh rahmat. وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما. Dan kita bubar dari tempat seperti ini dalam keadaan dijaga Allah. ولا يجعل فينا ولا معنا من الرجال والنساء شقيا ولا محروما. Dan jangan Allah taala jadikan kita semua laki-laki ataupun perempuan termasuk orang-orang yang celaka. يشفي مرضانا. Allah taala sembuhkan orang-orang yang sakit dari kita. ويعافي مبتلانا. Allah taala afiatkan orang yang kena bala musibah. ويشفي مبتلانا. Dan Allah taala sembuhkan orang-orang yang sakit. ويرفع الفتن التي حلت بنا. Dan Allah taala angkat semua fitnah yang ada di dalam diri kita. وينصر إخواننا في فلسطين. Allah taala tolong semua saudara-saudara kita yang di Palestina. ويحفظ بيت المقدس. Allah taala jaga akan Baitul Maqdis. ويهلك أعداء الدين. Allah taala hancurkan semua musuh agama. من اليهود والنصارى ومن عاونهم أجمعين. Dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, semua orang yang menolong mereka. يشتت شملهم. Allah taala hancurkan perkumpulan mereka. ويفرق جمعهم. Allah taala bubarkan semua perkumpulan mereka. ويقلل عددهم. Allah taala kurangi jumlah mereka. ويجعل الدائرة عليهم. Allah taala jadikan semua bala musibah kepada diri mereka. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير والعفو منكم الإطالة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده
الله بحمده سبحان 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 الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار بابي يسار سيدنا محمد المختار وليتخرص بأخيار عدد نعمه وإفضاله اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأنا وما فعلنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس إلى روح حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كل الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وزري القرآن لأجلهم وجهاتهم ممن أنت أعلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح جميع ولي وواليه من جهة المشارق والمغارب أينما كانت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح أهل المعالى الصباق والباق من عموة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وعيسى الرضا وخصوصا إلى شيخ محمد رشد البندري إلى شيخ محمد العليم العلامة شيخنا محمد زين بن عبد الغني وخصوصا إلى روحي guru Fadlan bin Haji Asy'ari وإلى روحي guru Hatim Salman وإلى أرواح الحبيب علي صاحب المولد وخصوصا إلى روحي هجة خيرية بنت محراهيون وإلى أرواح محبوجي بن هجي أسمنحق وإلى أرواح هجة قرتنة بنت داسوكي وإلى أرواح أسمينة بنت صلو وإلى أرواح فاطماواتي بن هجي جمري وإلى روح هجة Habsah binti Haji Asmail wa ila arwahi Hajah Darmansah binti Haji Muhammad Nuh wa ila arwahi Haji Abdul Halim bin Busra summa ila arwahi Jamilah binti Abdul Jahri summa ila ruhi Muhran Bakri bin Bakri summa ila ruhi Abdul Samad bin Haji Antung summa ila arwahi Darlan Husin bin Husin summa ila arwahi Fatimah binti Anang summa ila arwahi Hajah Kusmira Dian Nur binti Ahmad Kusasian Nur summa ila Hajah Zahriyah binti Haji Amin summa ila arwahi Ishaq bin Abdullah bin Haji Halidi summa ila arwahi Hamsah binti Jabri summa ila arwahi Mahrahayun bin Haji Hayun summa ila arwahi Haji Nurani bin Mansur summa ila arwahi Hajah Mastan bin Ibas summa ila arwahi jami masyakhina wa ustazina wa muallimina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina Allahumma sallina wa furu'ina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa dali jannatan masuhum wa ma'wahum Allahumma jalahum fida'an lahum minan nar wa bikaqan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum
bagi jemaah yang hendak mencium kiswah makam Rasulullah bisa diatur sapnya. Maka ya Pak Guru Suryani matur.